Woo! Another one. Dito, ang laki. Exciting! Basa na si ate. Nabasa si ate. Okay ba to? Ay, hala. Wow! Ayan guys. Hello everyone. Welcome sa Junbi Vlogs. Ang pamilyang gala Pamilyang gala, kain ng na laging gutom. Ayan, mag-floating kami guys. Oh. Let's go. Ate sa gilid mo. Oh, okay. Una na mi. Ato man mo pa nung bukit. Ato. Go baby. Ikaw gaga, maghawak gaga. Ikaw ang vlogger na yan. Okay. Hi guys. Yan, mag-ano kami. Anong tawag dito din? Magpalutang kami. Palutang kaming family. There you go. Juning na ko. Daddy. Daddy, di ba kayo? Oy, po Daddy. Look. Smile with it. Ha? Sunod na mo. Hala lang mo dito. Pahala na. Bye-bye. Bye-bye. Yes. Yay. Ayan. We're going na. Yan yung campground. Ano kinabuhian na to? Daddy, what? Asa na sila? Yan, yun. Kuya. Let's go. This is 2 hours. Magpalutang lang. Palutang lang muna. Our So this is our little vlogger. Oh, that's Abby and that's Foy Foy. Oh, yan na So sa'yo. yung pamilyang laging Gala. gutom. Na laging gutom. Gala ng gala. Tingnan mo kasasampa pa lang natin, di ba? Gutom na siya. Oo nga. Doon ako doon. Nahinga Yeah. ka ba? Hinahinay lang. Wala. Ako rang magtuyok tag. Kasi ate. Basta Stay far away. They far away. Far away. pwede po mag-fish. Hindi ka nagdala. Walang ano? Malaki? Sana nagbili ka ng sandok. Ayun, What? alam mo yung ang tawag nito? Anong sandok? Yung pure. Okay. Yan yung trailer namin, guys. Sila picture pa rin mga amaw ni. Ayun o. Malikot ang kamay namin. Iwas na ta. That's our trailer. Basta ang orasong ikan, alauna. Orasan mo, Dad. 155. Oo nga. 155 ah. 158 na. Kanina 155. Daddy, hindi ko tinupi yung ano. Ha? Hindi ko Hindi mo tinupi. Yung Ay, kila tatel din yun. Tatil niya. Kasi baka biglang may humangin, hangin. no? Wala yan. That's okay. Hindi. Yehey! Smile, guys! Fishy. Ha? Nindot nga rin mag-fishing. Si daddy naman. Bebe. Kasi hindi maano even yung kanilang tan mamaya.
May putan si Poy. Migrate na sila. Puti na ano na side. Migration. O, gano'n yan. Sa libro. Sa Pinas. Marami. Nasa DPWH. Dito pala sila pumunta. Ay, lumipad na sila. Hindi na tayo nahintay. Wow! Machon! Machon! It's warm! Warm! So, yeah. Ay! Ala, 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 ala! What? Wala tayo sa gitna! Mas malakas ang alon! Si Daddy. Loko. That was fun! There more. There's a waterfalls. We're gonna jump in the waterfalls. Oh, You have to hold tight. Yay! Masaya nun ah. Oh wait, no. Ah! Daddy, ikaw nagawa. Poy, Poy! Hindi naman ito nakahawa. You did not sit here. Oh, big rocks! Sit inside. Big rocks! Hala. Big rocks! Big rocks! Poy! Big rocks! Hala. Oh, big rock, big rock! Up, up, up. 360! Daddy Sam, paddle. Daddy, guide mo kasi siya kung saan siya, left or right. Balik! May bato din. Balik! Kamawa na yung patalikod! Professional, oy! Ano ka spasi? Nag-spasil! Tunda! Ayan, time check, 1 hour na from sa start. 1 hour na. 1 hour na, 2:55 na. 1 hour na, sunog ka na. Sunog na. Ayaw, Ganda ng view. ayaw niya maglagay ng sunscreen. Kuhaon mo? Oh, gutom. Ate, bukas ito, bukas. Ipahingi mo na. Para. Oh. O, tete. Langoy, abe. Daming baka. Yeah, 1 hour break time. Break time! break time. Oo, no, sa may bakahan. Ito sa may kay maligo ta dito. Asa? Yo, sa may cow. Mag-picnic tayo ng Gagawa ko na. Hindi ako. Now my full leg is ano kasi. Alam ko, bibigyan niyo. now my full leg is Another 2 more hour. Sunog na. Oh, I'm so dark. Oh, see? It's so dark. Your viral color is back.
You want to spray again, Daddy? Yun guys, oh, may mga baka sa side. Naman yan, Daddy, yung ano nyo. Malumot daw dun. Saka dyan. Ay, kukay ka dyan. Dati! Busy na kasi. Ano yung mga anak mo mahulog? Hoy. What are you doing, babe? Hindi standing. Ay, just... Pag ganyan ka sa... Ano? We're not gonna help you. Bahala ka. Daddy will help you kuya. Try door. Ay. siya na ang pondo. Stop over kami guys. Makipiknik kami sa mga baka. Grabe pa. Ay, bulaklak pala to. Ang bulaklak na. Ang sabi na may dugo sa puti na ay Pilipino. Huh? How you gonna tell it's a Filipino without saying? Mga Pilipino, nagpayong. Para. Mag-aon ang putis. Masira ang ano, kutis. Hold. Kuya, you go. You guys go abstain kay maanod mo. Maanod. Let's stay with me, okay? You go there and then. Yeah. Let Daddy drink water, Baba. Go the other side. Hoy. Honey, give some water. Person. Ay, ang cute nung ano, oh. Mga bulaklak. Float. Lie down. Put your, there. Dili man tugnaw. Look at them. Lalayo talaga sa atin. Basic puy ha. Ano ba? Go to daddy. Go here, go to one there. Go there. Kay aron maanod mo. Nago. Ihi. Yung ano mo ha, paa mo po ha. Hey, lamig. Kumuha na sa kape ay. Ito man ito salbabida. Ito na pay bayan. Oo. Sa Discovery. Discovery. Gamay lang mo na diha. Mahal, tag-20 ang tao. Sa Airdrie? Sige na, sa. Kaya, Sa Airdrie? dili sa Red Deer. Ah, Red Deer pala. Oo, nakita ko yung sa Facebook nga. Nag-i-enjoy sila tatlo. Hold on, Ate Sam ha. Hold on. Hold Ate Sam. Hold Ate Sam. Foy. Ito na guys, inulan na kami.
Ito. Bato, dako! Ito pala. Bato, bato, bato. Oop. Parang shining. Yellow na ang mga puno, guys. Malapit na. Malapit na ang fall. Nagsisimula na, ala. Yeah, bato yan. Daddy, bato yan o, Daddy. Bato yan. Oh. Ano yung De La Rosa ni De La Rosa? De La Rosa! Rosa! Yun, wala na yung ulan. Thank you. Na! Ayun sila. Tunga na ta, kaya na ang pusti oh. Ang putita. Ayun o. Kanis. Oh, di ba? Ang tunga pala na eh. Oh. What time na, Daddy? Ha? Anong oras na? Alas 3:53. Oo. Mag 2 hours na tayo. Ay, huminto naman tayo. Yeah. Ilang minuto din yun. Nag-enjoy pa sila sa swimming. Sige, kanta lang po eh. Your legs, your legs. Poy, poy. Ah, ala, la, la, la. Ala, la, la, la. Huwag kayo dito, dito kayo. Maganda nga dito. Mas maano din ata. Ha? Oh, hala, bato. Daddy. Another one. Oh, yeah. Ala, babaw. Ang babaw. That's it. Daddy, not just her two of you. You coordinate. Ang atong Wait, Mom! ang istorya magpalutaw, di man borbugsay. Mahangin naman siya, guys. Ngayon walang ulan, wala nang init. Yeah. Ito kasi ang bigat namin. Hirapan sila bubugsan. Punta na kami sa gilid sa mababaw. You want a goldfish? This. Open. Mommy, Yay! Good job. Cute. You're so cute. nom 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 nom. Sit here. Oh no, hirapan si Andy. Here, ang other one is singing. Oh, kay kuya. Parang kanina saglit lang nag-ano no? Hindi kasi walang sari. Walang ano, ano na. Ah. Like this.
hangin. Salubong pa natin yung hangin. May mga bahay na dito. Ayun, no? Campground siguro to, de? Hindi. Dami. Suka ay hangin. Kinanta ko. Ano yun doon? Why? This is weird. So, Ha? Mabaw no? kain yung dalawa. Mabaw, mabaw. Oh, yun. May current na, no? Let's just check it out. Tabi tayo. Ano? Ah, too wiggly. Oh my god, I keep missing. Eagle! Ah, sorry guys. There's an eagle. A what? No? Ano sabi? Oh, look at that. Dun, dun, dun. Sana? Lumipad na. I always think Dapat doon tayo kasi, Foy. Kuya, sit down. Sit down, baba. So I'm gonna bring Just it. let Ate Daddy do it. Wow, lakas ang alon. Yay! Naka 4 hours na. 4 hours, 4 hours na tayo, no? Yeah. Oh, 4 hours na. So, 1:55 tayo umalis. 5:25, almost 4 hours. 5:23 na. Oh, Enjoy pa almost there din. na. Sa likod na lang ng bundok na yan. Diyan, sa likod dyan. Pagliko. Ayun, dalawang ano daw. Daddy. Dalawang bato. Oh. Yeah. No. Batu, batu, batu. Right side. Ha? At least may signal, no? Ayan guys, malapit na kami. Yan o, lakas ng alon Look. dyan. Malapit na kaming Wait, makarating. wait. Grabe. Guys, laki. Wait, wait. Ali ah. Guys, hindi tayo, ano ah. Malalim yun ah. Hindi, mababa lang. Hindi na dyan. Idak na. Sit up. No! Yeah, Malalim pa you din. hold on the boat. Just hold on the boat. No, masakit sa paa yung... You wear your slipper. Just hold on the boat. Yeah. Yeah. Here, put your body in that. Yeah, go. Sige na. Yeah. Go down na. Go, Aliyah. I can't. I don't want to be wet again.
Okay, walk na. Walk, walk, walk. Walk, going to daddy. Hi! Finally. Finally! Hi! Kakapagod. So ayan guys, we are here na. Nakarating na rin kami. After 5 hours. 5 hours. Ayan. Almost 6:32 na. Grabe. Doon ginabi. So ayan guys, thank you so much guys for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe. See you guys next time. Bye. Bye-bye.